Target lang. Ito nga. Wala, baka. Okay, 1, 2, 3, takbo! Hindi ka tumakbo. Okay? Are you ready? Makita niyo ang bit? Yeah, tulog. Ang bit. Okay, 1, 2, Takbo. 2, I-click mo yung gano'n, no? Para mag... 7, 6, 5, 4. Tapos tingin din kayo dun para maklik daw. Happy New Year! Ano yan? Iyalan ko yan. Okay lang yan. Ganun lang. Happy New Year to all. Welcome 2025. Talon tayo talon. 1, 2, 3, say supercalifragilisticexpialidocious. 3. Happy New Year to all. Happy birthday to you. One more. Hanggang bukas na to. Happy birthday to you. 4, 3, 2. Joke lang. Kung Jesse po ko alam kayo, takik ka na. My son. Isa pa ba? Sige, last one. Isa pa? Iba naman po sa inyo. Yung waki yung labas gilagid. Kailan kasi pwedeng na, final smile? Pag mabilis na po yun, no? O sige. Smile! Isa pangkol. Cheese, sabihin niyo cheese. Okay, cheese. Pag gawa na po, no? Say 1, kimchi, say 2, kimchi. 3, and... Cheese! Burger. Kimchi. French fries. Okay na.